Ayan guys, duty na po taga ROTC. Bani na po ko ninyo sa tibok adlaw na ko nga pag duty karo sa ROTC guys. Mga solid followers na ko da mga kadite. Abang-abang na mo kay nana ko sticker dire gidala. Ano ko guys. Let's go. Bye-bye. Update na mo tamo niya guys. Let's go. Announcing the arrival, Alpiar. One, two, three, let's go! Let's go! Palawan duty. Karon guys namin dire katambay kay break pa man. Nasiyag dire. Pansyaog ka ng kalayo gadula. Sa ligo. Good day. Grabe sige na lang ka. Dula o nag-ipil god. Break time man. Daw kabady na mo. Muna lang ibuhat. Wala man si Hinting. Sila lang sa Oy, snappy yo. Na-video A round of applause to the Samis University, ROTC Unit, Aguada, Samis City, headed by Cadet Lieutenant Colonel Shinaming M. Foresco, First Class, presenting ceremonial parade. may First company The adjutant designates the Alpha Company as the base company. All other companies align with the Alpha Company. When other company commander faces about and orders to Tutsukana. May kaditi na ngayon na to sticker. Hawak mo ang bit sabi. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Salamat. Shout out. Hurot na mga kaditi rin ako yung hurot sa sticker ko is. Para bantay mo na kapalo ha. Tara na po. Po. Salamat. Karon ko isang uli ng mga kaditi. Ting paniod to na. Uli ng mga tropa no. Kain na.